ضيفنا اليوم في فقرة إيكو أنتربريز هو كفاءة تونسية مهاجرة مقيم بكندا، صاحب خبرة فوق 18 سنة في مجال الفلاحة، وهو اكتويلمون بريزيدون ايكو فونداتور دو لا سوسيتي لاك انك. يسعدني جدا اليوم اني نستضيف سي ياسين حمزة. مرحبا بك، اهلا وسهلا. يعيشك، بارك الله فيك سي عمر، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالمشاهدين الكل. بداية سي ياسين، لو كان تحكي لنا على شخصيتك وعلى باركورك وشنو هي الاكسبيريونس بروفيسيونيل نتاعك؟ شكرا على السؤال. دونك ياسين حمزة، أنا مهندس فلاحي متخرج من المدرسة العليا للفلاحة بشط مريم. خدمت في تونس pendant quelques années ومن بعد مشيت لكندا dans le cadre d'un programme d'immigration. خدمت في كندا donc depuis 2008-2009. J'ai en tout et pour tout 18 ans d'expérience. Entre-temps, j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisées en génie de l'environnement et un MBA en gestion des entreprises à l'Université Laval. كان تعطينا plus de détails على votre parcours professionnel. انت خدمت في شركات عالمية وخدمت في شركات تونسية زادة. صحيح، دونك خدمت في برشا شركات فلاحية كبرى في تونس. ومن بعد كي تنقلت لكندا خدمت اوسي دون دي غروس انتربريز فلاحيه وين تعلمت برشا حاجات جدد اللي ما فماش في تونس، دو نوفيل تكنيك. جي بوكو ترافايي سور تيران اوسي. حبيت نتعلم لو دومين دون لو كونتينون نور امريكان. و depuis 2014 نخدم في لوجياج. donc c'est une entreprise canadienne là où on a développé une nouvelle technique et de nouvelles technologies dans tout ce qui est analyse de sol et analyse des tissus végétaux par laser. بعد تجربة لوجياج كيفاش جات فكرة بعث مشروع لاك انك وشنو هي الخدمات اللي تقدموها للفلاحين؟ Logiag a développé une nouvelle technologie qui est une première mondiale. Donc, il s'agit de faire des analyses agricoles par laser. جاتني الفكرة، قلت علاش لا cette technologie-là ما تبداش عندنا في تونس principalement ou في l'Afrique et dans les pays émergents. Donc جات الفكرة اللي باش نبعث لاك انك logiciel et analyse agricole quantum pour faire le transfert technologique du Canada vers l'Afrique et vers les pays émergents. Donc avec وين جات الفكرة باش نبعث لاك انك. Et لاك انك elle offre plusieurs services agricoles à la fine pointe de la technologie. نبداو donc les techniques de Logiac, tout ce qui est analyse de sol et analyse des tissus végétaux par laser. C'est une technologie beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise par rapport à ce qui se passe maintenant sur le marché. On a aussi tout ce qui est station météo et l'irrigation, donc l'irrigation automatisée avec plusieurs packs selon le profil des producteurs. Et on a aussi une autre technologie, les Soiloptex, اللي هي تمكن الفلاحين باش يبداو عندهم la répartition géographique des éléments minéraux في السول نتاعهم. Donc c'est le mapping des éléments minéraux. انتم دونك سي ياسين في شركة لاك انك vous présentez vos solutions à l'échelle internationale. دونك حاليا كيفاش تقيم وجودكم على المستوى العالمي وش هي طموحاتكم سواء على المستوى القريب وعلى المدى البعيد؟ لاك انك موجوده حاليا في تونس، في المغرب، في الجزائر. دونك هذايا في المنطقه نتاع المغرب العربي et l'Afrique du Nord. واحنا زادة موجودين في الافريك دو لويست، في الكوت ديفوار، مالي، السنغال. على المدى القصير دونك احنا قاعدين نحبوا نعطيو ان بون سيرفيس في لي ريجيون هذوما. وعلى المدى المتوسط احنا اون اون تران دو نيغوسيي دوتر مارشي في الهند، دونك في الازي. aussi on est en train de chercher l'Afrique de l'Est, donc pour aussi donner le même service. Donc on va se concentrer principalement في l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est وفي l'Asie. Donc احنا تو متواجدين في المناطق هذوما. على المدى الطويل on va attaquer le marché de l'Amérique latine. Donc on a commencé les négociations avec la Colombie, l'Argentine et le Brésil. إذا ما بين البلدان المستهدفة في الاستراتيجية نتاعكم نلقاو تونس. علاش تم اختيار تونس
وشنو تقييمك سياسي بالنسبة لإقبال الفلاح التونسي على لي نوفيل تكنولوجي هذوما؟ La Tunisie, c'est une porte d'entrée pour l'Afrique. تونس بلادنا معروفة بالانفتاح على البلدان الأخرى، واللي يصير في تونس ديما إذا كان نجحت في تونس راك باش تنجح في لي بيي الآخرين. دونك تونس الناس الكل تتبع في تونس اش قاعدة تعمل، شنو لي تكنولوجي الموجودة. دونك احنا نحبوا رودو تونس une plateforme pour l'Afrique du Nord et pour l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour ça تم اختيار تونس comme une porte d'entrée بالنسبة للبروجي نتاعنا. الفلاح التونسي يحب لا نوفيل تكنولوجي، دونك هو يشيرش يلوج، فماشي حاجة جديدة باش يطبقها، فماشي دي تكنولوجي باش يعاونوه باش يربح، باش يحسن في المنتوج نتاعو. دونك الفلاح التونسي انا نشوفه il est très connecté. Bien sûr, il y a plusieurs segments de marché qu'on نحلوا أكثر en détail, mais généralement الفلاح التونسي يحب يجرب، يحب يشوف la nouvelle technologie, surtout la technologie qui vient de l'Amérique du Nord, Canada, Amérique, généralement ils sont plus fiables, donc يحب يجرب ويحب. donc عندي برشا اتصالات من الفلاح التوانسة اللي يستناو وقتاش باش نبداو لا فاز كوميرسيال. شنو أنشطتكم إن شاء الله المرتقبة في تونس؟ Donc في تونس on a commencé déjà les formations pour les partenaires. Donc شنو هي la formation هذه؟ احنا on donne accès à nos logiciels, on forme les équipes, que ce soit des techniciens ou bien des ingénieurs. وقت اللي يبداو autonome pour l'utilisation des logiciels، وقت la formation elle est confirmée. فما زاد برنامج باش نعملوه tout ce qui est formation des étudiants. On va former les étudiants ingénieurs avec nos logiciels pour les initier aux nouvelles technologies. Donc une formation académique. Une formation académique dans le cadre de la formation du cycle ingénieur. Donc la formation va commencer, Inch'Allah, pendant l'année universitaire GEI. Il y a d'autres projets de recherche et développement dans tout ce qui est analyse de sol et fertilité du sol, avec d'autres partenaires privés et étatiques pour plutôt hausser le niveau technique des techniciens et des ingénieurs agricoles في تونس. تو حاليا سياسيين في تونس عندكم شي دي بروجي اون كور مع فلاحة توانسة؟ On a un projet pour des stations météo, donc l'installation des stations météo. On est en train d'installer des stations météo في Morneg pour tester notre système d'irrigation. Donc هذا هو توا à très court terme le projet qui existe actuellement. سياسين حمزة، شكرا ليك على حضورك معنا، وتمنياتنا ليك ولشركة لاك إنك بالتفوق والتميز سواء في تونس ولا على المستوى العالمي. Merci c'est Omar pour l'invitation. إن شاء الله ديما الفلاحة التونسيين ديما متألقين وديما في تقدم، وإحنا هوني باش نساعدوا الفلاحة pour avoir les nouvelles technologies. وإن شاء الله في المستقبل خير إن شاء الله. Merci.